Yan na nga tatay asawak nga tayo ita kabeshi. Indak man kitain tayo nakamet gritan iti Mother's Day. So nakabeshi wen kaaldawan iti ina tatang aldaw ni adde ti gayam kabeshi. Madama gayam ti lutluto tay asawak. Happy Mother's Day bakit talutlutwem. Temang bagas lakay. Thank you lakay. Wen. Hindi ta lutluto gayam ti bagas kabeshi. Balin samit nga taganan. Roskaldon. Nay. Nakiyalan ti layan. Naluyak samit. Bakit? Yan. Anarot ti tilotum tatangarod nga paalam awang pansit. Awang kabesi tinakpela pumasada ngamin kaririin ko pelaing met ngamin. Lutluto pelaing para tumalin to tay na dito linuto na kata ni awang meat. Tuyo. Talinuto. Ay, tuyo ganyan ti linuto na nga pagpapigsak nga mapanagpasada kabesi ni bakit? Kinanapayawanen tay salad nga kamutig. Awan salad nga kamuti. Hindi pa marcos tay. Ay balangig gayam. Ti balangig. Ano? Ay, umit ken ti balay ganam na main nga masalad kabesi. Paamong kabesi tinapto agala tunom madamdaman iyakar ko tay tarakyan na baka. Napamo ka din iyakar ti tarakyan na bakan. Queen. Naiyakar na gamin kabesi. Ni purawen. Naikitaim makansyawan kiwara-kiwarin ata. Makitak tatikit agbalin nga at naganan. Roskaldon. Deta mang kabesi. At tuy may gayam ni bakit ko agdutluto gayam. Happy Mother's Day bakit ko. Say hi! Hi. Deta. Follow, share kabesi. Thank you.